I pozdrav, dobrodošli u novu epizodu. Danas nećemo puno dugovlačit, stigo nam je paket, neustrpljiv sam, želim ga što prije otvoriti, pa idemo vidjeti. Otvaramo paket krvoločki. Evo ga. U paketu smo dobili opet ova stranja. Burac. I u malom paketiću dolazi zamotan u foliji. Vidio. Bam, burac. Bam, bam, to je miš. To je Razorov miš. Da vidimo, bežični Pro 70 sati battery life, može i dock imati, USB 2.4 GH, Hyperspeed, Bluetooth, 20K DPI, fokus, 10 milion, svašta nešto ima. Evo vidite i od iza. Sve to možete pogledati na stranici, nije toliko ni bitno. Mene zanima kako se otvara ova kutija. Ok. Ovo odlijepimo. Dignemo. Opa, vidio, bam, burac, bam, what the fuck? Vidio, nisam go, cijela kutija se rastvori. Bam, da dobijete samo ovo. I šta sad? Sad ovo otvorimo ovako. Bam! Nutra dobijemo miš koji je zapakiran. Wow, vidio, burac. Wow. To je to, jel samo miš? Tu garancija, papiri neki. Ništa. Cable management. I ovo nešto. Znači, ja sam se zbunio. Ok, dobili smo ovo nešto, tu ću morat pročitati vjerojatno šta je. Dobio sam kabel, punjač i kabel koji može ići putem žice. I dobili smo miš. Miš iskreno po ovako izgledu ništa specijalan. Sličan je ko moj i to mi se jedino sviđa. Evo ovako od ispod izgleda. Idemo ga isprobati. Evo trenutno isprobavam miš. Odmah čim sam ga uključio, odmah je na kompjuteru upalio program kao i tipkovnica. Miš svijetli čak i u mraku. Wow. Pogledamo ovako dva miša. Čak i nisu toliko puno razlika u izgledu. Meni se sviđa. Razor ima dvije tipkice, jednu tipku više ovdje nego ovaj. Ja sam zadovoljan i osjećaj u ruci je drugačiji, hrapavije, malo je veći, lakši je. Ja sam zadovoljan. Ništa, hvala što ste gledali i ovaj kratki video, nadam se da će vam se svidjeti, kraće je nego tipkovnica, pošto je tipkovnica ipak tipkovnica, ne? A mi se vidimo u sljedećem videu, stavite like i pozdrav!